So next is Section 88, Authority of the Secretary. Kani nga section kay about sa power or authority nga gihatag sa Secretary of Health para maghimo og mga rules and regulations about pollution. And we have the different types of pollution that are covered under this section. So each type of pollution has its own cause, its own effect, and also specific ways to control or prevent it. First, we have pesticides and heavy metals. Kani kay gikan sa mga toxic chemicals na ginagamit sa farming or factory workers. For example, mga pesticides nga ginagamit sa farmers para patyon ang mga insects sa crops. Pero kung sobra og dili tarong paggamit, mo mix na siya sa soil og tubig. Pwede makasulod sa atong pagkaon or tubig nga ginainom. And heavy metals like mercury, lead, and arsenic gikan po sa factories. Kung ilabay lang nila sa sapa, pwede kaunon sa isda and if makaon nato ang isda, maapil tag ka poison. So ang possible effects ana, brain damage, liver problems, and etc. So the Department of Health makes sure nga naay proper waste disposal o chemical control para dili ni mahitabo. Next, we have food pollution. Mahitabo ni if ang food makontaminate sa chemicals, bacteria, or even radiation. Pwede pod kung sobra ra og additives or preservatives nga dili safe. For example, naay ubang tendera nga magbutang og formalin sa isda para dili madaot diretso. Pero toxic kaayo na and makapatay kung makonsume permi. Another example, kung ang tanom ma-expose sa radioactive dust gikan sa factory or nuclear leak, unsafe na siya kaunon. So dapat bantayan sa DOH ang mga products na gibaligya para safe good for people. Next, we have non-ionizing radiation. Kani nga pollution kay gikan sa mga devices or machines nga nag-release og radiation pero dili kaayo kusog like microwaves, lasers, radio transmitters o uban pang mga high-tech equipment. Pero kung sobra sa exposure, makadawat gyapon sa skin, mata, or sa health sa workers. For example, kung ang usa ka factory sige og gamit sa laser o walay safety gear, makasunog sa panit or makablur sa eyesight. That's why the DOH sets safety limits and requires protective gear sa mga workers nga exposed ani nga radiation. Mao na ilang paagi para ma-prevent ang damage. Next, we have noise pollution. So as I said ganina, kanang saba kayo nga disturb sa peaceful environment. Usually, gikan ni sa factories, construction sites, trucks, or airplanes, or even silingan. So, kung permi ka ma-expose sa grabe nga noise, pwede ka ma-stress, dili ka makatulog, o eventually, maapektuwa ng imong hearing. So, the DOH sets rules to control noise levels like limiting construction hours or setting limits para makarest ang mga tao. Next, we have biological pollutants. Kani nga type kay gikan sa mga living organisms, bacteria, viruses, o parasites nga makasakit sa tao. Usually, may tabo ni kung hugaw ang palibot or walay proper waste disposal. For example, kung daghan stagnant water, like mahimong breeding down sa lamok, then makaspread og dengue. Kung hospitals nga dili tarong mo separate sa infectious waste, pwede ma-spread ang disease to the community. So maunang ang DOH mag-enforce og proper sanitation, clean up drives og waste segregation para malikayan ni nga klase nga pollution. Next slide please. So we have agricultural products. Kani kay tungod sa sobra sa paggamit og fertilizers o pesticides sa farming. So kung permi gamiton og sobra, ang soil mahimong acidic, mawala ang natural nutrients ug ang crops mahimong unsafe kaunon. Pwede pod nga ang chemical ma-wash out padulong sa river then makapatay og isda or makontaminate sa tubig. So the DOH and Department of Agriculture work together to educate farmers about safe farming and proper chemical usage para healthy gyapon ang soil o crops. Next, or lastly, other kinds of pollution. Kani sa last part kay para sa mga bagong klase sa pollution nga wala pa gi-mention sa older laws pero harmful gyapon. Nakoy pang search nga example. So first is plastic pollution, mga plastic nga dili malata og nagtapok sa dagat og landfill.
So makakaon ang isda din kita mokaon food. Next is e-waste pollution. Gikan sa old phones, computers ug batteries nga naay toxic metals. Lastly, light pollution. Mga sobrang artificial light sa city nga makaguba sa tulog ug ecosystem. So kung naay new type of pollution nga makadaot sa people or environment, ang Secretary of Health pwede dayon magbuhat og rules para ana. So dili kinahanglan maghulat og bag-ong law, they can act immediately. So to summarize everything, guys, this chapter is about protecting both the environment and the people's health. Pollution isn't just about kalat or basura. It's also about toxic chemicals, noise, radiation, ug bisan biological hazards nga makadaot sa atong future. So if dili ta mag-care, kita ra gihapon maapektuhan. But if we follow the rules and take care of nature, mas safe ta tanan. So that's all for our report. Thank you for listening.